said the oyen and ye den ye ni pre said you suboni ani pre kan and was ye fro suboni ani pre so kono was try in ye fene ye den so etu hwe said onyankopon tifo no awrade nam ne so eye adwuma awie premu Ebenezer Miracle Center apranti ababa enyeja ho engogo ho pomoti afa ho be sesum no mu because en was stasum na awrade be fa ne so ka hintasem awrade be fa ne so ka sumasem awrade be fa ne so bunkonu awrade be fa ne sasanyarwa awrade be fa ne so yibonyini yetumi afri ho awrade be fa ne so yiwo yetumi afri ho awrade be fa ne so yachirisan afri ho awrade be fa ne so apai fa wo de no wachi e dia mo nyankopon ma setan do magumpunchire mo etime so enkoto dwegufon nyame ya no dachira ba bia kwa soro bia no me so bra ene me so awo pambo krum Ebenezer Miracle Center na abo se yeso so nyankopon de obopo ene asase pese no sa nyankopon we din mutumi no ebe ye adwuma awo wonso abrabo mu na abenya dansede ewo yen awrade Yesu din mo eti nyame adma dachina bomodi afaka wo kageti apampa so ho children's hospital nanimu ho children's hospital na hwani mupe anasa enkran yare sabiano na hwani mupe pampa so a we also pe children's hospital o ka children's hospital o mo be children's hospital na hwani mu be trotro na sala beji asa ano bi e pai Ebenezer Miracle Center pambo krum e bi pai bo food wo fu bo food ka no kra na ka kire dava ne so be so pambo krum junction na so pambo krum nkwanta o mo be so ana Alan City o mo be so me so modi anedachna nyame watom ne mujidi afrisani abanyensom ewo Ebenezer Miracle Center na mekamecho se awrade ensi dan no a mekamecho se wo densifo no waye kwa awrade wanwen kru na wono ye modwuma no wo awenfo no polisifo ne asojafo etuo sense omko mo bregu meso pomodi anetu anamon na wanam ntu achi no so benya dansiti ewo abrabom wasetrem wadifrem onfipamu na abeka so pambo nyankopon anaye etinyame aduma dachina no yenhiem awo Ebenezer Miracle Center na wo kirachi eye dwoda sedi onim dada na dwoda bia no ye bompe de akwan ehye awrade nsa dwoda me kamecho se wo help ye dawso amanie bi datwimpin tese wa bompa ye na nkasakra na wo bono se wo gidiri se mpa ye ne ye adwuma ye ompa ye bo ma wo bokra na nye adwuma me na me ka kiro bewura mo pambo krum ye so nyankopɔ tumi a wo de kire ye mpa ibo mu ene mpa ibo ase ne mfa nkiro kwanya wo Kristo ni anaso wo gidini ye faso bompa ye brada ye adwoda ane ye bosa mpa ye wo pambo krum adwoda anwumre bia ye shase nonsia na ye de mpaebo na hyehyɛ so bra ye mompa ye so tikumase mpatamu baabi se baabi a wotie bia no ye tie nsafro bra edadwoda anwumre no ye bompa ye wo pambo krum Ebenezer Miracle Center bra ye nhwɛ kwanya ye besra bibi afri ye twadi ampo nyankopɔn ho na awrade be ye adomo be nwembo obe ono so be me akwankyira ye de besra bibi afri ho ama ede fa hodie wo gye ne asomdue abrayen na meka won so se nyankopon ya dum ne mujedi afrisane katramada abojuma brother anopa achekura no so na prophet one ejira ne naso ewo pambo krum kenyankopon trimu pa wo ma ne ma de kire nyankopon adwen wo ka de kire na wo ka de maye na wotuyefo wo yi enten awrade fa ne so ekasa kwanya ye nam so kwanya braba ye bo awrade fa ne so eye bi mai bebre because so a powerful counselor enti da branda bibi kire wo so bibi bro so ebi okra na nye sunsum asem ye honam asem awrade be fa ne so e de akwankyira to form de ama we da branda na kire wo de obe fa so a honam fam no wonso abrabo betima konkan na sunsum fam de awrade the whole world will be anu say ye ka prophet one there na che say
tumi a onyankopɔn de ama no no ano den wa mani tumi do you admache de wa yaresa admache de ejumto admache de mrani admache de enkom hye aniswade hunu echese 54 ministry bibia ye adwuma onyankopɔn be fa ne so eda brada no ama won so hawa dawo so amane dawo so anim gwase a wo famu de wakwa po ya to ya na afati fama still na wa brabo ntimi nkonkan no awurade be fa ne so adana di na so kwaya obefa so a wabrabo ebetuma konkan enti bomodia ne to anamon ewo Ebenezer Miracle Worship Center na ewo Yesu dim awurade besesa hyebre na ede ye wukwada no se de wonim no wukwada bia na se Wednesday bia no ye hu otufo nyankopɔ tumi na ho de ne kese ewo Ebenezer Miracle Worship Center se enam prophet wa mu esanyarwa enam ne difo mu bokwa to ba bia kwana enam ne difo mu yini pe efri sumu de ne pa bahan mu enam ne difo mu agi ne pa fri wo seye ene anim gwase ne atete mu nyame adoma enkame ne wanka efri edachina esom kese ekoso ya anointing service no me ba ma boma adwemu pose me so me ba betwa awurade anim enenan ewo opambo kro me Ebenezer Miracle Worship Center na mahwe se awurade be kabribia mahwe se ne pa awurade wo ma me no awurade be da ne dia me ka me kiro na awo Yesu diemu umpai bokwan so awurade betuma dia fa da Yesu mo da ne dia dia kiro dia ya kwansi Yesu abrabo umpeja ye kwan mo no awurade be fa ne tumi ne na dom so adanedi ediama enti bomodia ne to anamon bra yensom osoro nyankopon bra yenhwe de onyankopon awoman bra na yenhwe no me da Yesu no eto ebetwa ewo Jesus Christ na dachina de anointing service was that some Mr. Bra and was that kanwa said ye unyankupo D for Samuel then was that aka David mekamecho na hini muno nyansa nim die rather the man no Abraham was that kano munyama rather the man no enya asem ketwa bra na we used the prophet one was that so kanwa Mr. Kamecho say obesron ku abusiam obesron ku namfomo obesron ku anuanum bra na we used the mo awrade ebese sawo shebre afe aduru bra me do nyankopon asam ebro anemi gira asam no menya asam no afri Romans chapter 14 verse 7 coming Romans fongma etietu na yimu tunso eba na me rade efame so abie wadwuma bie wonti ase ni amo this time anamo esese wutuo because eniwo na ode wochina ahwaahwa ho sade wotie bia no eyo nyankopon atom eye Kristo natom by the grace of living God tiasefo nyankopon no natom ane ekutaho afi bi Bible ne ko Romans chapter 14 Romans fongoma no etie yetu na yimu enso eba no atifia samosi yenyina eye awrade enkoa verse 7 wose na yemu biala entiase emma ne ho yemu biala entiase emma ne ho na obiala enwu emma ne ho verse 8 nesi yetiase emma awrade nesi yewu nso yewu emma awrade enti sa yetiase o se yewu ye awrade dia na yenti na Kristo ewu ye na osore ye na onya enkwa se obeye ewufuo ene atiasefo ewura verse 10 wose na wodie edienti na wubu unia aten anase wonso edienti na wubu unia animtia na yenyina begina onyankopon asenia agba no anim na watwere se awrade se semete asi mina enkotodwe nyina bekoto me na katrama nyina bebo onyankopon din verse 12 enti afei yenyina yebebu ye ho akonta maako akire onyankopon arafo ena we na awrade se menyina so
na yembie mu emfanchiro na ehu enamo a esese wutuo the same time ebi kwa asore nsede asore no ope the same time ebi popra ne sede wona nkasa pe the same time ebi afa yonko aguomo so ana o mafa o manyi duabo o bodi o pe ana o ye because yenya obi obetima kire wo nokra kwan no ne awrade so yemfa nokra enkwan no emu asem emfamra ene anadwi wasi yemu biala entiase emma ne ho abranti ase ya wo se eya wo pe ana wo de tiase na awrade siminyu nten sadia wo tia na eya awrade antom ana wo tiase enti sa awrade antom na wo tiase dia ane na awrade semenka jo se yemu biala entiase emma ne ho say ya wan say school bia wakọ ana ma wonim dia ma atiase a ene meka mecho say ya tro say ya wan say wonim dia bi ana ma nkwane anwode tiase a eya atro eya wan say sabe enade bia wo pagya na exercise bia wo ye ana ma nkwa ma atiase a eya atro awrade semenka jo say yemu bia la entiase man ho na se yenti asema ya wodia na yeti asema awrade dia ani anamo ben na wose yetuo ani adwuma ben wose ye asadia ben wose ye edi se awrade dia no nyama wose ye bakro no ana se ye de adwama mo ya asadia edi ba dia anamo ben yetu amna se Kristo edi krokro na no nyama se yenti asema ya ho ni yeti asema awrade dia ani wose ye awrade apedie ani wase ye de awrade ka ani wase ye de awrade anamochi ani wase ye ni kwase ye popra ne se de yanka sepe efi se ye ntiase emma ye ho orofo se de wotie bia no unyansa ntimi ma wonkwa fa hye utirim sika bia wa pagu banga pagu demo eno emma wonkwa ne ahoden nemom dia wo mankwa ene awrade dia wo che nkwa ene awrade dia wo bo nkwa na wo nkwa so tumi no wono ne awrade nipa bia ni nkwa so tumi enu ntino obi wo sika wo krase wo kwa aba wo kwa ye betie so onya akwansia wansa na twa famawu because sika ntumi emma wo nkwa ane nipa bia so de ankwa so tumi na de owo nkwa so tumi na ani asafo awrade wono na me no mienu yesom no wo pabo krema no bi ne me ba ya adwen no atu ana ma da kire twabadie ma ye wo nyankopɔ asama ye de betre wo ye wo asama ye de becho ana ma sese wutuo ye wo kwaya wo so faso efi se wo bi nti ase emma ne ho sabe anke atiase mi anwo di anke pe ne ye anka de ye pe and was ye now because of that this word it belongs to God we are see where ye nyankopɔ de enti eni kwaso obi be di wiase we magro we say wiase de nyawo de ya ne dia na mo nchi ne was ye de ne dia na mo nchi and was ye de na de ne dia no was what bone na eno na awrade se me fanyu ntai bone pe na mini aba ma wotamo eye atro de eye konkonsa eye dwamamo eye wudie eye nyisa igo eye krono bone ben yetamo eye abosomso eye anytime eye dia pe awrade se me nyonta na anadwe ase ye mu bia na ntiase mana dia wo pe anu amane nkotiase na dia wo pe wo chene nkofre ne nsaba ne santi na esesa abranti ababa wa wutu ana ma wo awrade mo ne santi na chirasa abranti ababa wa wo ma awrade ya okandifo na so ma awrade ya okandifo wo ma wo kwai wo tebenche wo nkofre wo nsam at any time yantiase ma ye ho abranti say yantiase ma ye ho dia and yanhwa asema koso Galatians chapter 5 verse 19 wonam nyuma ne dadi pefe wonam ni nyuma no adadi pefe na wonam nyuma adadi pefe ye unyankopɔ achiwade
and I no koso my ma hwekoya nipa fa so rob nipa hwekoya namranti ane baba wakuta sekani etuo ade kwa kronabo every say wo fani say wiase ne dia me ka betu asa branti baba wa wonyankopon pedipo ye ni wo enti na bra bia kokrono popa wonyankwa so ope wadwe sachra abranti ababa wa enti na bra bia wo ko charge anasa wo ko na ko pa twabaya awurade ni na ni hwe wo pedipo ye ni wo awurade ya wadwe sachra na anadwe awurade se mentofo awurade se menyontai se akwaya wonam so no enya sa kwa no watso se faso watsa wo kwantrene a wo faso da chibi no nya yiraba watsa kwantrene a wo faso da chibi no nkasa bi wo yankwa every say enche na Kristo epie na ni wonyama enche na Kristo wo ba be bu wo fo ni atia fo atai se de yenyuma tie na anadwe so ne be ba ya de sa wonti asema o na atia asema awurade dia enya me ka be to say abranti ababawa na wutibi ma won saso kasa awurade wo me diboye ni mobo na emoja da kasa wo Calvary no awurade be kira ni moja ni mutome so de hu diboye ni mobo na awurade be che wo kra ne nkwa tie 7b no waso obiala enwu ma ne ho wo bi tibi piema no piena no kasa me chimani oh ni pansu ya bejeje ya be ewo wiase me chimani ni pansu yomme me chimani me wu ana me ko wunnim nya woka wunnim nya wosie wu ana akwa he fa na woko what said the pabia won say because of someone tiasema huni ntedo dia omma won kwani anwani a wede tiase no wachiche wo wuo no mu na yo ba bia wo bia wu a woko ebi na cause Luke chapter 16 verse 19 what the for no anyone yani Lazarus now what the for the can say ya so wo wu no woko many mama mi gini mama mi we na kra de ensana dos what the for the gina ni said you no ankasa pe evi se wonu say wo wu a woko me ka me cho say wo wu a che no there is judgment wo wu a che no there is punishment me ka me cho say wo wu no eno de anya ya se wo kra no ba bia eka evi se se wa samando odia ani o yes what the boy ani wu ya wa atna bia ya fra wa samando na no nyankopon na wo difo asaya wo difo Jeremiah e bia samando ani wa tsiraye na wo use sa ye ntia asema ya ho na ye wunsu ne ye nguma ya wo dia ani na ye wu a ehefa ne eko eno ni ade ya very important so wu na woni ba bia wo kode a ani empre class obewu name of picture adwen sakyekira kwan adwen sakye di nipa konkwaje mo eye Kristo wo obewu ye no masomra wo mfaso ni moja na obehwe gu o Calvary no masomra wo mfaso enipa da sanite sawa esa so ba nipa te bia mo nte se bredi kana wote ya se sika kana wote ya ya bane ma wote ya enipa te sawa ana obefa akwa te bia to ne wo so na nko yo himpo kase wo osromosro wo krukomo krokropia abofo akunyire akotono make Gabriel Chalafe Salafe abofo akunyire akotono esole na brebia na because of the no bane me no krono me no dwamamo me no wudie me no atrodie me no abosomsom me no bane nte wo wura na ba asase so ebefa akwate bia to no so amia ye na yakayaka na Bible say said yo ye na de fire no ye won se wo nipa esa se
wo ba ni panseso oye mu no say wo yo nyankopon ba odofo etidi ye pe ania di ye owura no na so Bible say asania ne so bo woni poda wo bre ne ho ase akopem say wo kona odofo abrantia no wo owura Yesu menum ye no nte ano ade ni padua wo de ne kra ebe ya tete de maye de be ye mpata maye no nyankopon amen say Yesu ya tiba for Kristo say ye kra ni ajenkwa ni ame wo kwa ma Kristo tie mo sa ne na anadwe awurade simintu fo emfa ne boni awodaba emfa ne boni awaye emfa ne boni awodaba se boni ni nyina chiro awurade amanko ni amode ti asedia ene na adwen sacha ho ene dai ubetima mansa so ama awurade do boni acho ene tira so kasia ekoso ewo pene samara kwasum center emfa sa wakum ni pampa na wuro pambokro na konkoto dwenema esa awurade se enano First John chapter 1 verse 8 to 9 waso ayo ne kofo no tenene se ye ni on ye pam kaya mpane a wode mpane be che abranti ababawa awurade hia wadwen sachira se nguma ya ho na emam ye wu a ye wo ba bia ye ko eno na abranti na wo sika na no satale kokko ene nwira pa no wo je na ni se de ono ankasa pe na wo hia ne friend Elijah ni nyina mu ni hia mana Bible se wo suba awurade ni hia mana Bible se wo fa awurade sane kra na je kwa ni hia mana Bible se wo so de ti alfo nyankopo wo bu hia ne se ayo nyankopo na makwan na Bible se na wo de fo ni we na wo sie na wo hia ni suwe na wo nyankopo ma na bofo ebe fa no kontra Abraham kokoma odofo so ye Kristo ne na wo wo tra biebe a wo nyankopo sesie a ye from paradise Yesu watch na and ye nya paradise esasa bra woni de boy for the sasenia so according to Luke chapter 43 verse 44 Bible say abroad the boy for me no sasenia so ye ba ku pie na no ka se so no nyankopo bana jo wona je na ba ko so pie na no ka se da bi wona je wonya boni bia ye de say ye boni so akatua ani ensa kai to ka se wo wura so ka wo ko wa hinie ma kai me na saba Yesu pie na no kai ne se abrantie emfa ne boni awaye emfa ne awudi awadi enedai obeka mo paradise na awurade siminto fo boni bia da wotamo so be ma wo kwaya enene ye nkwagye da enene ya sumye da abra wo kra na fru mo ne de me ka me to se agen satse bia ni ho enti ene so be ma wo kwai no atu onyankopɔ asɛmɛgye no afa asɛmɛ no afa Yesu so ka no agye nkwa na ne ahyia ewe pene samra konsenta awurade so agye wo kra ne nkwa yengu maye ho wadi fuani wi na wo sie no na Bible say o man ani so no ye bie nani no na wo anyenya ade mu wo anyenya ade mu eti ase ayente maye ho ana ye wunso a yengu maye ho se ya Kristofo dia ye yudi a ye awurade dia na se ye wiasefo dia na ya so dani ati onyankopɔ asɛm so atuade a ɛne ewu a yakɔbia bia frɛ wasamando na Isaiah de ka wasam na onyankopɔ me akwan a mɛkyerɛkyerɛ wasamando ne tebia sɛdeɛ sitie na nka wɔdefo mu antime nka nkyerɛ awurade sɛ mesrɛ baabia ne wami hunamane masoma Lazarus na ɔmfa ne nsatea mmɔ nsuo mu magyetwe me kɛtrɛma na mehunamane meka mekyerɛ sɛ baabia meka mekyerɛ sɛ adebɔyɛfoɔ wu a ɔmɔkɔ no enye abrantie ababawa se nkobi sɔde fra wufo ma beka de ekoso e wa samando akire wa anka wontra bantuma nwensa anka wontra bantuma moadwamai anka wontra bantuma ntubotoma anka wontra bia nsefata e mobra ne se de wanka sape na awurade semintufo ne sane fri wa kwabone so evi se obi ntiase ma ne ho ana obi enwuma ne ho yentoa so verse 8 what's na se yetiase ma awurade asem that is the powerful word say yetiase ye Kristofo ide na ye de Kristo anamachi na ye ti awurade asem na ye di asem na nante na ye di asem na poprana say yetiase ma awurade yetiase ma awurade
yɛnte ase ma yɛbusua panyini yɛnte ase ma yɛnane yɛgya yɛnte ase ma bosom yɛfie nkonya na mmom yɛte ase ɛma Awurade asɛm yɛde yɛte ase ɛma Awurade ane yɛwu nso a yɛwu ma Awurade enti yɛte ase o si yɛwu yɛyɛ Awurade tia Osofo pray say yɛte ase o yɛwu yɛyɛ Awurade tia. Verse 9 wɔse na yɛnti na Kristo wuyɛ na wɔsɔre na onya nkwa Yesu madika ka kyerɛ sɛ wɔyɛ wusɔre mu tumi wɔyɛ wusɔre awura deɛ nti wɔyɛ wusɔre awura ne sɛ wɔne ne bie na no ka sɛ mede me kra bɛto hɔ mede me kra bɛkɔkɔ mu yɛ mu na doctor so me nsama sa fa me kra me pass asase so atet for say Osofo Prince mente so obi akasa mewu na adechi ye mesansole never kwam ye kan say confirmate Jimmy for no ka say wo kwa koji owo safo aba ara wo sem ewo mu ne say Awurade gu nanim ase e ma wo ma apatre ka say ne ku no wa apakwa sem Osofo Prince ma betie no na apart from ye na kwa Yesu Kristo no se waka se mewu me amede me nkwa beto the death to so me nsama safa na wode ne nkwa to na woko asama do ka wo Nyankopɔ asam e ma ebisa kira wo ma twe wo asama ndo ni nyina chi no pa nkwam na Bible say na nsa so sa sole ya na no nti no wo so to me enti so bi penkwa atrantia for asase so wo bi penkwa na dachi be no wo Nyankwa Jesu tumi a Jesu wo twe ne kra ne pen Yesu Jesu man nsa so ka se Awurade wo de boye ni moba Jesu wo de ni patwa ne kra pa for je ma Awurade na no na Awurade sande mintufo said ya wutie bia no onkachi said ya wutie bia na Awurade to said ya boni a waye bia na Awurade gusu ato said ya boni a wotamu bia Awurade gusu ato emfa ne boni dodo a waye emfa ne boni a wotama emfa ne awudi a wadie emfa ne atwama ya wapa meka metro se ne sente Awurade mpa wo de bonye ni no wo se na ba ma wo kwa no afa Yesu so okra no ache nkwa na ne Awurade anantia meka metro se Awurade se menka tro se wono so no be nante no be abetra wakomama no be ton said de ne fina kro obeye ne dia etia na aprantia babawa ma wo kwai boni na toso boni na wo ya na toso e woni patiama adwe na wo twira atwe boni na toso ma wo kwai na Kristo e metra ni patiama ma wo kwai na Kristo e metra wakomama ma wo kwai na Kristo e mfa wakra ni no mama na Kristo fo kra ni no mama e na dachi be na ubenya nkwaje e wo ya je kwa Yesu Kristo ahinia wakosiesie emfinsia empimie no ene edunso no a yekotu nwatwemo tie aya mede verse 10 wose na wo de edi enti na wo bu ni aten wo ne wan se wo bu obi aten abrakura wo na nyinsa wo bone mo na wo bone mo wo ne wan se wo bu obi aten wo won kwa se wo yi aten ba wo ni wo kwa se obu aten wo won kwa se wo ni Kristo ni chia wo ti betre no wo bi chia wo ti betre no ade ne pa Awurade na ase wo bi atisuma wo yi ne free som na ade ne pa Awurade han ne mo ba ni kwa se wo bu aten se de wo ni ayiye wo kobro nsam jim ade na bu ni anim tia na yenyina be gina wo Nyankopɔ asenie agwa no anim. Verse 11 na watwe se Awurade se metiasi me na nkotodwe nyina be kotome na katrama nyina abo Onyankopɔ din. Verse 12 enti afe yenyina bebu ye ho akonta maako akyere Onyankopɔ wankasa na atemo tawanim wa wubu ni aten no atemo entawanim na die benti na wa wo ye bebu aten wo su ko bu obi aten abra ko do be ko akogida Kristo asania agbananim na ya bu ya ho akonta maako akyere Kristo
said ye numate Mr. Abrante ababa wa ma me papa malika kacho sa urade mpedi bonyani ni wuo kapane dodo awa ye ntoku dada bone dodo awa ye nka wato nkwaso na so urade mpedi bonyani ni wuo wo hia wa twen sachla eno ntina na anadwe urade mamede asamati sei nkwaji asamati sei wa asamati sei di amawo na so obefa na nya urade apopra na nya urade atuanamo woni urade anantia meka mechiro se awrade ebeje wo kra ne nkwa ena awrade beje wo nkwa na ene awrade besomu meka wo sadachna jubade kase tayanimo ewo Ebenezer Miracle Center wosom kase yesom ososo nyankopɔ de obosoro eni asase no obopo eni asase pese no twedi ampo nyankopɔ we ane yesom no Ebenezer Miracle Center pambokrom Mr. Fantoma ebebo mentoma no so wo kwa asone na asone wo fi se ye mo Yesu din no kremu ma down bewuramu ewo opambokrom Ebenezer Miracle Center ebia won kwa asole ye to ensafro awrade to ablante ababawa emfa ne esuma wo se emfa ne boni awotemu de nya so bewuramu Ebenezer Miracle Center pambokrom awrade aye krado watre ne nsem abra wonya mpie nani monyam yi de menu mienu ani da so ho se ye mia ho kwanse di Kristo anamachi na Kristo chi ye kra ne nkwa awrade Israel wo mien kwa fama ontre wahye wo mo ade enye ye adenka ho omo